চেন্নাই রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে প্রচুর ছেলে নিয়োগ করা হচ্ছে। কোম্পানির অধীনে পার্মানেন্ট চাকরি, সরকার অনুমোদিত নিরাপদ ভবিষ্যৎ। ডিউটি টাইম 8 আওয়ার্স, বেতন 17,500। 12 আওয়ার্স ডিউটি, বেতন 25,000। অতিরিক্ত সুবিধা, এসআই, পেনশন। এমন সুযোগ হাতছাড়া করো না, এখনই আবেদন করো। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করো নিচের নম্বরে। कंपनी में ज्वाइन करने में कैसा लग रहा है? जो आप पहली कंपनी ने आपकी भेजा हुआ है, PMLS कंपनी के द्वारा आपको यहाँ भेजा गया है, आपकी यहाँ ज्वाइनिंग कैसी रही? अच्छी रही। काम करने में कोई दिक्कत आपको? अच्छा लग रहा है काम करने में? बहुत बहुत थैंक यू भैया।